وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا جل الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا حسين مرحبا أنا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب يمدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سماء
سجد للمؤلف سجد للمؤلف صديق وعترته والحاضرين ومن أصغى لها وتلا بكل أمنية بكل أمنية بكل أمنية تعدي عواقبها بكل خير وبر يحسن العمل يا شيخنا يا صمد يا شيخنا يا صمد يا شيخنا أزكى صلاة عليه أزكى صلاة عليه أزكى صلاة الله ما تولي
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم فكر من درار أوصاف محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شأني فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في أعمالي مقبولا وتوجهي في توجهات الخالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى الباب إجاتي تحت رحال فتخشاها منه فيودات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجات الكاملة مستودع إيمانتك وحافظ سرك وعامل رأيات دعواتك الشاملة القلب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل مواطن من مواطن القرب ومجهر قاسم إمدادك في عبادك وشاكر كرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على العبد المحبوب الخالص الموصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الحضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحاسن رقايتك وأن تبلغنا من شرف قربي إليك وإلى حاج الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة حاج الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا وجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك متشفعين أن تقابل المجرب منا بالغفران والموسع بالإحسان والسائل بما شاء ومعملنا بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر حاج الحبيب وواجر وواله وجاهر وأما ببركته وشرفه وجهاته أولادنا ووالدينا ولكترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم رأية الدين قومي في جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شرار المعتدين والظالمين والمفسد العدل لولاة الحق في جماع نواهي الأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسين من جميع البلايا وفي الهج المكين من الذنوب والخطايا وعدم في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على حاج الحبيب المحبوب لأجسام وأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان جل عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda bihi ila yaumiddin amma ba'd. Marilah pada siang ini
Kita sama-sama memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan limpahan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu, berkumpul untuk sama-sama beribadah dan menuntut ilmu. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, pengikut hingga yaumil akhir. Kemudian pada siang ini ulun dimintakan oleh Sahibul Bait untuk menyampaikan daripada manaqib Syekh Saman Al-Madani. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat derajatnya kepada kenabian yaitu ahli ilmu dan jihad. Jadi orang yang dekat dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ahli ilmu dan jihad. Kemudian menurut Al-Hasan, tinta orang yang berilmu itu akan ditimbang dengan darah syuhada. Nah, jadi orang yang mati dalam keadaan syahid itu dijamin oleh Allah akan masuk surga. Nah, kemudian tabiat atau kelakuan daripada Syekh Saman Al-Madani ini sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Saman Al-Madani ini sangat menyayangi kepada orang yang talabal ilmi. Jadi Syekh Saman Al-Madani ini sangat mencintai, sangat menyukai orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi kita di sini termasuk di dalam satu majelis yang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah tabiat daripada Syekh Saman Al-Madani ini mencintai orang yang alim-alim dan orang yang soleh. Nah, jadi mencintai orang yang soleh. Orang yang soleh itu bagaimana? Sebagaimana Allah berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul." Orang yang taat kepada Allah dan taat patuh kepada Rasulullah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah maka hendaknya kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah maka hendaknya kita tinggalkan. Apa yang disuruh oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita ikuti. Nah, ada yang dikatakan oleh Rasulullah, ada yang perbuatan Rasulullah. Jadi sidin berdiam tapi perbuatan sidin, nah itu diikuti. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai kepada umatnya. Nah, apa kita juga? Nah, kita hendaknya mencintai Rasulullah. Nah, dengan adanya maulid habsi, dengan membacanya maulid tiba, itu salah satu tanda kita mencintai Rasulullah. Jadi kita di sini termasuk mencintai Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai kita, kita pun hendaknya kayak tujuan. Bahkan pada saat Rasulullah menjelang sakaratul maut, pada saat malaikat Israel hendak mencabut, jadi datang mengetuk malaikat Israel ke rumah Rasulullah yang disambut oleh Fatimah, anak yang disayangi sidin. Ujar Fatimah, siapa itu bahasa kita nih. Ujar Rasulullah, itu adalah orang yang memutus
nikmat di dunia, memutus hubungan antara anak dengan orang tua, memutus hubungan antara saudara dengan saudara, memutus hubungan antara kawan dengan kawan, yaitu malaikat Ijrail. Nah, tapi sebelumnya malaikat Ijrail menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulunnya dititahkan oleh Allah ada dua hal. Apa itu ya Rasulullah? Pertama, pian hendak hidup kebelawasan di dunia, atau yang kedua, pian hendak berdapatkah dengan Allah? Maka dengan mantap Rasulullah menjawab, aku hendak berdapat dengan Allah. Nah, tidak ada kenikmatan yang lain selain bertemu dengan Sang Khalik. Tidak ada kenikmatan yang lain umatnya selain bertemu dengan, bertatap muka, bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, keluarga kita, anak keturunan kita, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada saat malaikat Ijrail menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ujar Rasulullah, aku siap. Nah, dengan bertemunya Rasul dengan Allah berarti memutus hubungan hidup di dunia, artinya dimatikan oleh Allah. Nah, ujar malaikat Ijrail, siapkah pian? Ujar Rasulullah, ayuha, cabut. Pada saat dicabut, Rasulullah terkejut. Inna hadza sakaratul maut. Berkata Rasulullah kepada malaikat Ijrail, inna hadza sakaratul maut. Wahai malaikat Ijrail, ini apa? Apakah ini sakaratul maut? Dijawab oleh Ijrail, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Menangis Rasulullah, bukan menangis karena kesakitan, bukan menangis karena hendak berpisah dengan anak, bukan menangis karena berpisah dengan sahabat-sahabatnya yang mencintainya, tetapi Rasulullah menangis karena ingat dengan umatnya. Dengan umatnya. Wahai malaikat Ijrail, apakah ini sakitnya sakaratul maut? Wahai Rasulullah, itu ulun kurangi sudah mencabut sakitnya itu 70 kali. 70 kali sakitnya Rasulullah merasakan sakitnya. Apalagi kita. Maka dengan itu Rasulullah berdoa kepada Allah, wahai malaikat Ijrail, sampaikan kepada Allah, jangan sampai umatku pada saat menjelang sakaratul maut sakit, lebih sakit daripada aku. Sampaikan ya malaikat Ijrail. Nggih, ulun sampaikan. Akhirnya disampaikan malaikat Ijrail. Maka dijawab oleh Allah, taqabbalna, aku kabulkan, aku kabulkan, aku kabulkan. Nah, saking cintanya, hendak mati aja Sidin masih ingat dengan kita. Kadang mengatakan kalupang, mengatakan anak, mengatakan harta, segala macam, tapi ingat kepada umatnya. Nah, itulah begitu tanda cinta Rasulullah, bahasa cinta Rasulullah. Sama kalau kita punya anak, ditakunilah, hendak anak ikam garing kah, hendak ikam kah? Ditakuni. Anak kita garing, kita melihat. Pasti di dalam hati kita berkata, nah, ya Allah, ya kakawa, ya Allah, haina, kedusahan anak ulunnya garing, nah ulun aja sudah garing, apalagi sampai di rumah sakit, ya Allah. Kedusah ya Allah, anak ulun garing, ulun aja nang maharitnya, ulun aja nang menanggungnya, kiak-kiaknya menangis, hungak-hungaknya.
Apalagi ulun ketujuh lah di rumah sakit. Ulun bila di rumah sakit ini ketujuh melihat, bukannya melihat melihat pada waktu sakaratul maut. Ulun ketujuh menyaksikan ada yang muntungnya bengangaan waktu menjelang sakaratul maut. Ada yang pina tenang, ada yang pina gelisah, ada yang pina hendak bolak-balik. Itu menjelang sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan kita pada waktu sakaratul maut itu dimudahkan dan bertatap muka dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan kita bertemu dengan Rasulullah, maka kita kada ingat apa-apa lagi. Kalau pang sakit gak apa kadida lagi, karena bertemu dengan orang yang mencintai dan kita mencintai Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, jadi kita hendaknya mencintai Rasulullah dengan mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu juga Syekh Saman Al-Madani ini sangat mencintai orang yang alim dan orang yang soleh-soleh. Kemudian Syekh Saman Al-Madani ini sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, jadi Sidin ini sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, begitu juga almarhum Guru Ijai. Nah, karena ulun bakawan dengan kemandakan Sidin, ulun pernah ke sana. Jadi pada Sidin itu bisi kuitan bebinian. Sidin tuh kada mau makan sebelum Mama Sidin makan. Kayak tujuan Kiai Haji Husin Nafarin ulun bancak ke sana ke rumah Sidin di Masjid Jami itu. Ada kuitan Sidin tuha sudah kata kawa berjalan lagi di papah bang, jadi kemana-mana dipapah oleh bini Sidin, Ibu Unai yang memapah, mengganti popok segala macam. Nah, jadi Sidin itu kayak tujuan Pak Husin, Ustadz Husin Nafarin, kuitannya dulu makan, hanya Sidin makan. Bilanya kuitannya kada makan, Sidin kada mau makan. Nah, begitu adabnya dengan orang tua. Nah, soal makan aja sudah, apalagi hendak yang lain. Nah, jadi Syekh Saman Al-Madani sangat-sangat memuliakan orang tua. Mudah-mudahan kita selalu berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua yang kita yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak keturunan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kada gegampangan jasa-jasa orang tua kita. Sebagaimana di Quran di surah Luqman, fala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan karīmā. Fala taqul lahumā uff. Ujar Allah, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu dengan perkataan uffin. Cih, mau. Jangan sampai sekali-kali kita menyakiti hati orang tua. Menyakiti hati aja kada boleh, apalagi memukuli, apalagi ada yang membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Menyakiti hati orang tua aja kita sudah berdosa besar dah. Kawakah kita membalas jasa orang tua? Kada kawa. Biar kita rimpung orang tua kita. Tahu kalau dirimpung? Nah, diangkat, dihambin. Dia tulakakan Haji Sidin dirimpung, bolak-balik ke sa'i, kemudian tawaf segala macam. Yaitu jasa orang tua kita itu, nah, jasa kuitan kada terbalaskan lagi. Kada terbalaskan lagi jasa orang tua kita. Ini apalagi lah umpamanya kuitan garing segala macam, imbahnya mau unjuki bon lawan Sidin, bon bakas guma sakit, bakas biaya segala macam. Nauzubillah min dzalik.
Ada orang gitu. Ditagihnya kuitan. Padahal waktu kuitan menyusui kada bebayaran, menggonolakan kada bebayaran kita. Nah kurang apa lagi kuitan. Nah, jadi sebagaimana disurahkan difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Luqman, "Fala taqul lahumma uffin wa la tanharhuma qaulan karima." Pergaulilah orang tuamu dengan baik, dengan karima. Nah, apalagi orang tua sudah tua, sudah lanjut usianya, itu biasanya memerlukan perhatian yang ekstra dari anak-anaknya. Kuitan itu sebetulnya kada mengharapkan duit dari anaknya, kada. Dijinguki gin sidin syukur dah, sidin senang daripada dibari macam-macam. Ulun lah alhamdulillah pada waktu gajian pertama ulun serahkan dengan orang tua. Full. Gajian pertama ulun berniat, ya Allah, ulun bilang gajian ulun serahkan dengan orang tua ulun. Jadi ulun gaji pada kanon bini serahkan. Jadi tiap minggu seminggu itu paling kada 3 kali ulun ke rumah kuitan. Sebetulnya kuitan itu kada memerlukan itu, kada, tapi perhatian anak kepada orang tua. Sidin berkeluh kesah kita dengarkan. Kita ini menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan, nggih maai, nggih bahai. Nggih panak, ndahan bagus ya maai, bahai. Jadi kita beri semangat, kita pendengar yang baik. Jangan sampai kita menjadi yang menyusahkan orang tua. Jangan sampai kita menyusahkan orang tua. Kemudian Syekh Saman Al-Madani ini mempunyai sifat juhud terhadap dunia. Arti juhud itu kada terlalu gemar, kada terlalu cinta kepada dunia. Kemudian sifat yang lain adalah qanaah. Qanaah ini mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sedikitkah, banyakkah rezeki yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Nah, dengan bersyukur, insya Allah ujar Allah akan kutambahkan nikmat. Nah, jadi kita bilanya bersyukur itu paling kada hati kita menjadi tenang. Gitu kalau yang penting hati menjadi tenang. Bila hati tenang, insya Allah apa yang kita pandang itu nyaman aja. Contoh, wadai apam tuh nah, hati nyaman aja, julungi aja, temakan. Tapi bilinya pusang, wadai pizza tuh nah dijulungi pian, nampan panas tuh, hanya rembangkit do open, julungi aja wadai pizza, ya itu kada memakan. Nya hati pusang, sudah pusang berduhulu. Tapi bilinya hati tenang, damai, dijulungi wadai nang sudah 3 hari gen, nang datang dari kulkasnya itu nyaman aja. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, bilanya hati tenang, ingat dengan Allah maka hati akan tenang. Kuncinya adalah kita ingat dengan Allah. Bila kita ingat dengan Allah, insya Allah Allah akan menenangkan hati kita. Nah, kemudian Syekh Saman Al-Madani ini di dalam kehidupan beliau, pada saat beliau hidup itu sidin selalu menunggu di dekat makam Rasulullah. Nah, di Madinah. Cuma pada waktu itu ulun bertanya dengan orang di sana, pada waktu berkunjung di sana, di mana julun makam sidin, persisnya makam sidin itu nah,
makam Syekh Saman Al-Madani. Cuma letaknya itu di Baki itu, cuma persis letaknya itu nah di mana julun. Jadi hendak tahu benar pada waktu itu. Kalau makam Rasul kan jelas. Nah, makam Syekh Saman Al-Madani nah. Jadi Syekh Saman Al-Madani ini pada waktu orang berkunjung ke makam Rasul, Sidin selalu di samping menyediakan macam-macam, melayani segala macam. Nah, karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada tingkah laku perbuatan daripada Syekh Saman Al-Madani ini. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai anak keturunannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وكل صلى الله على النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يوافي نعمه بمجده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلالك لمعاجم سلطانك. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآل أصحاب الذاكرين عليك بمن يتليت في هذه المحل آثاره ولا حلت على هادنا شمس وأقمره. أن توفقنا في أقوال الأعمال وحسن النيات ونمد السيئات الحسنة وأن تغسنا ببرك غفرتنا دار نفوسنا وترسي بمساكات المعروف تكحناسين قلوبنا وتحفنا بالعدو بنا خفي عندك نجل هجام اللاجة وتلقنا ألسنة بتحويلك عند المحاول الممت. وكف عنا الجور وجاهل ولا تكف عنا كف الجود والكرم وعمدنا اللهم بأنفس هاج العارف الأكبر والمخير المحيط الأنوار وادهلنا في سلن الجاهل العجيم وباخذ بمحبة الجنة النعيم وانصرنا على مما خلل الوهاب وهب لنا بحرمة علينا بلوغ المعارف وامهنا بفتحات ذكرك وذكرك الجميل وعارضنا لسنين وادخلنا المعنى كمل في كل عصر وجميل. وقفنا اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالد وأهل التابعين له من كل صالح مجيد وجهر بالإحسان إحسانا وبسيد غفرانا وصل على خير الأنام ولوسلم وبركة الكرام أصفاتنا الجنة لمثل ذكرك الكمل العالم وبارك لنا وجوال الأفضل من الميعاد بحسن الختام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.